نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى وإلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله الميزان الثاني اعتبار قواعد الأئمة وسلف الأمة العاملين بطريق السنة. Para rabu, para sepuh, para kiai sebetan kula hormati. Lanjutake pemawasan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya yangkit, saya karang kalaban Hadratus Syekh Kiai Hashim As'ari ila qawlihi al-mizanu tsani. Al-mizanu tsani tining tempengan sekapeng 2 i'tibaru panikang anggep qawaidil a'immati. Banyak-banyak kaidah para imam wa salafil ummati ban kaum salaf al-amilina sing ngamalakin bi tariqis sunnati kalaban jalan sunnah ajaran Kanjeng Nabi. Jadi akatih setapongkor bahwa untuk ngokor perkara kaadin tok bid'ah napa mboten nika Hadratus Syekh nyiapaki 3 cara. Sekabeng situng ampun dibahas sekadimah kalaban cara ningalen kelakon nah. Bila ki pangki dasar ki pangki asal dalam syariat, maka perkara tersebut lo bid'ah. Nah, semakin jelasakin cara sekapeng 2. Cara sekapeng 2 nika beni ningalen kalakonah tapi kalaban itempengakin ka qaidanah para ulama, para imam. Fama khalafaha bikulli wajhin fala ibrata bihi. Fama khalafaha tining kelakuan. Khalafaha sinyalain panapah kelakuan panapama hada kaidah para imam bikulli wajhin ikadin to sebutaki bikulli wajhin. Artinya beni situng wajah, beni situng aspek, beni situng sisi, tapi bikulli wajhin. Mulanya lain dak sakabinah arah dari kaidah para imam. Fala ibrata bihi, maka lo yang keb berarti ini bid'ah seninggal. Mulanya lain lo sesuai kalaban kaidah para imam tapi syarat aku bikul wajhin nggih setajah dari setajah arah dari setajah peluang maka fala ibrata bihi. Wa ma wafaqa tining perkara wafaqa senyocokin panapama usulahum dasar-dasarah para imam fahuwa hakun maka perkara kaadin tok hak bener. Sebaliknya mungkin nyocokin dak dasar tapi kaidah se itetepakin sareng para imam maka nika yang keb hak. Wa in ikhtalafu lan lamun perbidan lan lamun debidah pasera ulama fihi idalem ma far'an napanah idalem bang cabangah wa aslan ban akarnya ban
dasar. Fakullun yattabi'u aslahu wa dalilahu. Maka saben-saben imam, saben-saben orang nika yattabi'u anut nurok pasera kulun aslahu dasarah saya yang bener wa dalilahu bandalilah. Jadi padah dibagi telok. Badah se lakar nyalain secara 100%. Badah sesuai 100%. Nah badah nikah se khilaf, se bidah antara imam nikah bidah. Maka fakullun yattabi aslahu wa dalilahu. Umpamana apa? Se bidah nikah. Mungkin umpamana kitab Syekh Bakar Soto Al-Bakri kisah apanya mana? Tentang tahlil gitu. Tahlil kemudian amasa. Kitab apa ya? Hasyiah Bajuri. Hasyiah Bajuri apa isinya mana? Tapi maulid, mulad umpamana. Mulad nika dalam mazhab Ahlus Sunnah bi kata Imam Syatibi nika termasuk selo adukum. Nah, nika ikhtalafu berarti. Fihi far'an wa aslan. Fakullun yattabi aslahu wa dalilahu. Waqat waqa'a lan tumibah min qawaidihim dari banyak-banyak kaidah ulama. Annama amila bihis salaf. Annama songkuna perkara amilah sing amalakin bihi kalaban ma as-salafu pasir ulama salaf. Wa tabi'ahum ban nura da ulama salaf al-khalafuh pasir ulama khalaf. La yasihu makalo sa ayyakunah panapa bedah panapa ma bid'atan panika dadi bid'ah wala madmuman lan bencukan dok bisa tercela. Panapa saya malaki ulama salaf ban iterah bi ulama khalaf nika pasti beni bid'ah. Wa ma tarakuhu ban perkara tarakuhu sening kelakin pasera ulama khalaf ban salaf bi kulli wajhin kalaban saben-saben wajah saben-saben arah wadihin seh jelas la yasihu makalo asa panapa ayyakuna badah panapa ma sunnatan panikah sunnah ajar Kanjeng Nabi wala mahmudan ban terpuji. Jadi mulai amalakin iwarisakin jadi lelampa dari ulama salaf sareng khalaf nika pasteh bani bid'ah. Tining Sayyidina Akin seloe kalakoh bi ulama salaf ban khalaf maka nika pasteh bid'ah. Wama asbatu wama tining perkara asbatu sinetepakin pasira ulama salaf aslahu da asalah artinya itemuh badah dasarah walam yarudda anhum ban lo nolak walam yuraddu anhum ban lo itolak anhum dari salaf fi'luhu panapa ngalakoni ma faqala Malik maka adabu basari Imam Malik bid'atun panika bid'ah. Li'annahum lam yatrukuhu illa li amrin indahum fihi. Tining panapah se ipangki asalah tape bi ulama salaf nika loe kalakoh. Nah nika mungku Imam Malik bid'ah. Mungku Imam Malik bid'ah. Karena mazhab Maliki nika at-tarku haram. Ma taraka Rasulullah fahuwa bid'ah dalika illa indalla dalilun. Sebaliknya dari mazhab Syafi'i nika saking tengaten Imam Malik. Tapi nika cepon
hanya berlaku ibab ibadat tok. Urusan ibadah. Di urusan ibadah nika mun mazhab Maliki nika ketat lah kerang. Loning rang-ngarang tibi senika. Loning ning naning tibi. Karena panapa selo ikalakoh bi ulama salaf nika bid'ah nika mazhab Maliki katinika. Anapa alasan li annahum karena songkun ulama salaf lam yatrukuhu lo adina akih lo ninggalakih pasir ulama salaf hudama illa angin li amrin karena situng perkara indahum mungku ulama kadinto fihi idalem fi'luhu. Wa qala Syafi'i ban adabu basirah Imam Syafi'i laisa bid'atin. Panika sobung bid'atin panika arafah bid'ah. Wa illam ya'mal bihi salaf. Sanajan lo ikalakoh bi ulama salaf. Jadi pada katinikai. Deki pada dalil. Timun sayyidina akin bi ulama salaf, ulama lambe nika ibid akin mun mazhab Maliki. Tapi mun mazhab Syafi'i punten ya, Bang. Lo pas langsung bid'ah. Al aslu fil hukmi al haram nika mazhab idalem qaidana mazhab Maliki. Asal hukum nikah haram kecuali deki datang dalil sing yakin ba nyunatakin ba makruhakin. Muni mazhab kita mazhab Syafi'i punten al aslu fil hukmi al ibahah illa indalla dalilun. Asal kafi hukum nikah halal kafi muni mazhab Hana Syafi'i kecuali deki datang dalil sing aromakin atau dalil sing makruhakin dari lakar fita cara berangkat. Jadi al aslu fil hukmi al haram nika mazhab Maliki. Al aslu fil hukmi al ibahah nika mazhab kita Syafi'i. Pada di dalil ki. Milani mazhab Maliki nika lebih ketat. Laisa bibid'ah li'anna tarkahum karena ningkala ulama salaf lil amal da ngalakonin bihi kelaban ma qad yakunuh terkadang badah panapa tarkuhum li udhrin panikah karena udur. Dicepon madhab Syafi'i karena idina akin lo ekalakoji bisa jadi karena badah udur. Qoma secumenang panapa udur bihim kelaban ulama salaf fil waqti ibak toka adintoh. Au lima otaba karena perkara huwa tining ma afdalu panika lebih afdal minhu dari ma tarokahum. Wal ahkamu tining banyak-banyak hukum ma'khudatun panikah ibondut minasyari dari syakadun syariat engki Allah hakikatan Gusti Kanjeng Nabi majazan. Waqat atsbatahu ban ongku lan tepakin. Tapi tat ketada mazhab Maliki engki lo pas katih gembera sesering yang kui Wahabi. Manabi Wahabi kisah kan serampangan. Nika ngucap pokon mun la tada ijaman Kanjeng Nabi otabah sahabat nika pasti bid'ah. Lo kati nika juga praktika di mazhab Maliki. Senajan mazhab Maliki abangun qaidana al aslu fil hukum al haram al hurmah. Waqtalafu ban perbeda ban bidah pasir ulama salaf aidon juga fima dalam perkara lam yarid sesobung riwayatah lahu ikan di ma minas sunnati lam yarid sesobung datang lahu ikan di ma atau lam yarud
selok nolak lahu dak kama minas sunnati mu'aridun. Minas sunnati dari ajaran mu'aridun panapa seh ala banin wala syubhatun ban sobung syubhat. Tapi syaratnya ki sobung syubhat juga sobung mu'arid. Faqala Malik, maka ada bu basir Imam Malik bid'atun panika bid'ah. Sayyid Muhammad Tibi kisahkan Maliki, Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Kisah bahas khusus masalah tarku nih kan. Tarku, at-tarku. Pada bab khusus at-tarku. Apa Sayyidina Akin, seloe kalakoh ijaman Kanjeng Nabi utawa sahabat. Nika bahas khusus. Dan Sayyid Muhammad nika lebih condong ke pendapat Syafi'i. Bahwa tarku nika berarti oleh. Panapa seloe kalakoh bi Kanjeng Nabi utawa sahabat nika asal oleh. Hukum asalah. Kecuali deki ibadah dalil selo oleh hakim. Nika pada hadis Ibu Dawud. Wa qala Syafi'i ada Abu Bakar Imam Syafi'i laisa bi bid'atin wastanadah ban nyanderakin pasir Imam Syafi'i li hadithi dak ka hadis ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Nika dalil Imam Syafi'i. Ma taraktuhu tining perkara taraktuhu saya tinggalake sengkok hudama lakum dak sedekapi kandi sedekapi fahuwa maka tining ma afun panika kemuraan afun. Ti Sayyidina Aki selo kelako bi Kanjeng Nabi nika lo pas vonis langsung bid'ah punten. Bisa jadi kisah yang kemuraan. Contoh umpamanya Kanjeng Nabi lo kasokan napa keluar malam tarawih, malam ketelok. Misalkan tarawih pertama niki Kanjeng Nabi abajeng di masjid pas sahabat makmum sadaja. Malam kedua nika katinika juga berjamaah. Malam ketiga niki Kanjeng Nabi lo kesokan keluar. Lo kesokan keluar. Sampai sahabat nika ngantos sampai malam. Sampai leparak tengah malam. Sampai ibu tampu sareng keleker delem. Mungkin di masa nikah ki sobung larangan untuk kasar ke Kanjeng Nabi kan beda kisah. Napa kisah ayat-ayat setoron bahwa napa kisah ayat lo oleh kasar Kanjeng Nabi. Nah mungkin kejadian keadaan tok hilok toron ayat nikah. Jadi sampai riwayat kisah itampu bi keleker lampung. Karena Kanjeng Nabi lo tek keluar di hari ketiga. Akhirnya kalakuna mereka nih mator sahabat. Kenapa ajunan mi malam lo keluar? Dabun Kanjeng Nabi inni akhafu ayyufradu alaikum. Engkau kebeter tarawih deki iba wajib kehedah. Jadi saya nadinakin Kanjeng Nabi ini kalau pas selalu bid'ah senegala. Bisa jadi kisah yang kemurahan. Ma taraktuhu lakum fahuwa afun. Tidak kok pas wajib akin. Kanjeng Nabi lo londe napa umpamana. Ada lo kesokan ada bof biawa. Maka kisahkan sahabat mereka napa ajunan milo kesokan. Napa haram punten sebenarnya lo haram. Walakin nafsi tu'afihi. Keng tang engko rek lo seneng. Keng lo seneng berarti makro. Ada biawa. Ini kayak napa jawaban Madura. Berkai. Karena situng perang sobung saya boleh akhirnya beda berkai gurun. Lo ning berkai gurun nih kasih napa? Sohro.
Mungkin beda berkaya gitu. Napa lebih raja mungkin. Nah, nikah sahabat ada nikah. Pas Kanjeng Nabi lo kesokan. Nikah berarti tidak semua yang ditinggalkan Rasulullah pas bid'ah atau mazmumah. Sanika maksudnya. Qala ada Abu Basra Imam Syafi'i wa ala hadza ikhtilafuhum fi qala wa ala hadza lan tining atas cara tembang ketiga dinto utau ikhtilafuhum tining perbedaan ulama salaf fi darbil idarati dalam abangun idarah kantor. Katini kajukan nggih kantor. Kanjeng Nabi nggih lo teman abadi kantor. Tapi Hadratus Syekh kadento abadi kantor. Kantor NU bid'ah kisah. Idor bil idarah. Kantor NU atau apalah si urusan kantoran. Kanjeng Nabi ini kan nggih abangun masjid, madrasah bin lo abangun madrasah kisah bid'ah. Menuran bid'ah, taimaman bid'ah, banyak bid'ah nih. Wadzikri bil jahri, juga adzikir secara jahri. Nah, ini saya contohakin bi gulai pertemuan sebelum. Kisah badah riwayat Bani hadis, geng riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nika mangki orang adzikir Kufah. Abdullah bin Mas'ud nika itugas Kufah. Di masjid cek nyaring. La ilaha illallah. Nika pas iki kirin. Itu kanin sareng Abdullah bin Mas'ud. Lah nika tetiakin dalil bi kelompok Wahabi bahwa dzikir jahri itu mazmumah bid'ah karena Abdullah bin Mas'ud mengingkarinya. Tapi secara qauli, secara adabu Kanjeng Nabi ini kan banyak riwayat. Kata mamin qaumin yajlisuna mamin qaumin yadhkuruna Allah illa haffat alaihimul malaikah wa nazalat alaihimur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Di antara napa fadilah-fadilah zikir lo akompol situng kaum sepada zikir Gusti Allah kecuali malaikat nika hafat. Jadi sayapnya itu dibuka pas inaungin. Jadi semangken nika majelis zikir nika malaikat engki anaungin keng kula bi panjenengan pada lo ningalen. Wa nazalat alaihimus sakinah. Toron ketenangan. Kan tenang mun hadir majlis. Bahkan saking tenang mangantok. Otang kelopen ngung bingung maroma kelopen. Niki lho kalah janjine kas Gusti Kanjeng Nabi. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Gusti Allah nika nyebut ke malaikat. Dadi artis kabeh nika hadir kan. Nyebut ilangi. Bahwa fulan manamin hadir, bahari hadir. Ini kan beda ada nang sakapi daftar. Beda absensi nah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, nika secara qauli ma min qaumin hadis ka adito. Yadhkurunallah. Secara qauli Kanjeng Nabi nguliakin kan. Situng kaum apol kompol secara budabu. Tapi dalam praktek nika malah beda riwayat Abdullah bin Mas'ud gila. Dzikir jahri. Nah, nika jadi termasuk saya taroku ma taroktuhu. Masuk tarku nika. Kanjeng Nabi lo toman. Nika. Tapi mulai gigi kabeh noro pelatihan Aswaja Center gitu. Ke ma'ruf Hozin kisah mangki dalil fi'li arafah kalakon Kanjeng Nabi.
Bada riwayat dari Abdullah bin Abbas nika ada bu mun engko ngiding wong gruwengan marina bajang berarti salat lamare. Dawiyun kadawiyun nahal dan nika riwayat Abdullah bin Abbas. Mun orang i masjid jia la amunyih wong gruweng kadik wong gruweng napa tak nyiroan berarti bajang lamare. Nikah cepon ulama Aswaja Center Jawa Timur nikah dalil bahwa dzikir jahri itu ada. Dzikir sekeras setelah bajang nikah ada. Terus riwayat Abdullah bin Mas'ud gimana takwil. Takwil ini kan diantara karena memang siapol kompol kisah saya Kufah, saya zaman Abdullah bin Mas'ud. Ini banyak orang-orang pengangguran selalu andi lakoh buruh dari tanggung jawab keluarga nah. Adikir sekuwada. Nika saya ingkarin sarang Abdullah bin Mas'ud. Di dzikir jahri ini kan termasuk versi Hadratus Syekh tarkun, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan tidak pernah diamalkan. Cuma mau gigi boleh ketika teman ngiring pelatihan Aswaja Center kisah ternyata beda gila kisah riwayat Abdullah bin Abbas. Unika mun ka orang Wahabi cek perangan iki dzikir jahri, dzikir bil jahri. Dzikir keras ba'da shalah itu yang kebid'ah. Terus dah gimana? Ki mun mari bajang salam ialah dzikir bi tibi dan nikah. Mun ka Wahabi. Padahal maksudnya dzikir jahri iki kan banyak. Pertama supaya ngajarin kisakan. Kiai ngajarin santri cara can bacan marina baca. Kedua celok pantes kadin. Marina bajang langsung angkat kaki ini kan lo anu lah. Lo napa lo sae. Salam langsung jaga. Lalu akhir dikira sekali. Wal jam'i ban apal kompol wad du'ai ban du'a. Idh waradah. Idh karana waradah iriwayataki fil hadis dalam situng hadis at-targhibu fihi anjuran dalam melakukan zikir jahri. Walam yarid ban lo iriwayatakin menapa zikir jahri anis salafi dari kaum salaf. Walam yarid ban lo iriwayataki anis salafi dari kaum salaf fi'luhu panapa ngalakonin zikir jahri. Jadi beda targi, beda anjuran, tapi ulama salaf lo teman ngelakonin ini ka gambaran sebi gula iterangaki gela. Summa kullu qailin saban orang seadabu la yakunu panika lo adati pasera qail mubtadi'an orang si ahli bid'ah indal qaili mungku orang se pendapat bimuqabilihi kalaban tabalika lihukmihi karana hukuma qail bima kalaban perkara addahu sing nglakonin senekaakin paserah qail ilaihi dak kama ijtihaduhu panapa ijtihad qail alladzi la yajuzu selo benang ta'addihi panapa ngelebati hukum wala yasihu ban lo asah lahu ikan di qail alqauluh panapa ada buakin bibutlani muqabilihi kalaban batalah pendapat sabaligah liqiyami syubhatihi karena ki ibadah syubhat. Jadi mun sudah pendapat Abdullah bin Mas'ud se kir-kir nalekana mangki orang dzikir jahri engki lo pas kenging ada bu bahwa sing ngelakonin dzikir jahri berarti ahli bid'ah. Juga sebaliknya. Namun kenyataannya di lapangan nika pas orang Wahabi ngecap ku lebih panjenengan sebagai ahlu bid'ah.
Walau kilah lamun bade siatanya bidzalika kalaban butlan la adda ila tabdiil ummati kulliha. Karena muni kocak betal pendapat sebalik gelak deki bakal nyebabake tabdiil ummah. Berarti umat kabeh bid'ah. Ngalakunin bid'ah kabeh. Waqad urifa ban ongku amponi kawaningin anna hukmallahi ta'ala bahwa hukum Gusti Allah fi mujtahidin mungku situng mujtahid fi mujtahidil furu'ih mungku mujtahid furu' panikah ma addahu ilaihi ijtihaduhu sadepan hasil ijtihad sawaun padah kulna ngocak dabu paserah kaula panjenengan al musib wahid au muta'addid baik sebener nika situng atau berlebih. Jadi padah ijtihad berarti Abdullah bin Mas'ud ijtihad. Nah, orang-orang yang sedikit jahri juga pada ijtihad. Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampun ada bu pasir Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ika adento napa nyamana contoh akin nggih sareng sahabat. Nika perang Bani Quraidah, perang Quraidah. La yusalliyanna. Ja'abajang ahadun salah situng sedah al-asrah da bajang asar illa fi Bani Quraidah. Angin mun ladapa da Bani Quraidah. Fa adrakahum maka pas nemuh pasera sahabat. Maka pas nemuin hum dak sahabat al asruh panapa salat asar fit tariqi jalan. Jadi dabu tepan nyerang Bani Quraidah nikah dabu Kanjeng Nabi sehingga hede kabeh jak bajang asar kecuali deki la dapak Bani Quraidah. Ternyata pertengahan jalan asar. Nah, niki pas daki mah faqala ba'duhum ada bu sebagian sahabat umirna bil ajalah wasallau fit tariqih umirna perintah kaulah bi panjenengan bil ajalah supaya lidulian wasallau pas abajang kelompok pertama nikah fit tariqih jalan wa qala akharuna selain boleh ada bu umirna bis sholati hunak umirna perintah kaulah bis sholati kalaban salat hunaka ibani Quraidah fa akharu maka ngakhirakin pasera kelompok nomor 2 ada kabajengah walam yaib ban lo nyacat pasera sallallahu alaihi wasallam pasera Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum ada salah situngan fadalla dzalika maka nuduhakin dzalika panapa kadadian kaaden to ala sihhatil amali atas sanang amalakin bima kalaban perkara fuhima saya pahamin panapama minasyari'i dari syariat idza lam yakun nalekana tada panapama an hawa panika muncul dari hawa nafsu tik ikadadian kaaden to bade dua kelompok sahabat nika terpecah situ ngabajang jalan karena takok deki dapat Bani Quraidah pas la maghrib situ boleh unja ku abajang Bani Quraidah karena gelak dabun Kanjeng Nabi ja abajang sedekapi da asar kecuali la dapat Bani Quraidah. Dan nika dua keputusan kaadin tok bi Kanjeng Nabi pada benderakin nikah pan sepenapan riwayat sing nguatakin bahwa bentuk dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah nikah lo dadi masalah sekali itu bentuk sepenting nikah waktu dilaksanaakin kan. Nah dening Wahabi bentuk bitongan bektoh nikah dadi masalah kabeh. Bentuk bitongan bektoh dadi masalah kabeh. Umpamana dzikir ba'da shalah ki maca subhanallah lebih dari 33 lebih nikah cepon mereka. Al-adat wal makan waz zaman muhaddad bihududin syar'iyyin nikah anuna napa nyamana kok itu Wahabi gitu nikah
Jadi umpamanya beda ulama kita sejak ketada kati nikah, nggih juga lo pas dituduh Wahabi juga senajan sepemikiran dan nih kan beda kisah ulama-ulama kita se cepon munajab adan hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah hil aliyil adim tambahan al aliyil adim nika oleh kenceran enten nika berarti ngalak manhaj sekeras ngalak manhaj Wahabi tapi lo neng tuduh Wahabi juga nih karena Imam Syatibi sekeras nika menabi halus sunnah nika madhab Maliki nah nika kadang beberapa kiai sekeras nika podut sampai nggih heula munajab adan hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah kotugan billah muni tambahan hil alil adim lo oleh kenceran karena sobung riwayat nika pendapat-pendapat apa gila keras kelun ila pada bisa dikir terlalu telok lo ning tambahan lo ning korangin kanjeng Nabi istighfar saareh satos dalam situng riwayat selain sabainah betong polo ya weh lo jadi tambah sering orang dikir lo bareng akil lebih wallahu alam bisawab al-fatihah